हाय समस्त को नमस्कार। आपण मैंने देखुंट परित्रण वार्ता यूट्यूब चैनल पुणी थे आपण मानक मो नूतन वीडियो स्वागत। अनेक समय हिंदू भाई मान आम आलिगेसन शुणी था हिंदू लोक मान किसी चाउल बस्ता एवं किसी पैसा दे ख्रीस्टान माने कन्वर्ट बा धर्मांतरण कर अनेक समय आम यूट्यूब माध्यम शुणी अच्छे, किंतु आज मु आपण मानक एक ए प्रकार विषय आपण मन कहबी कहीं लोक माने हिंदू धर्म छाड़ी ख्रीस्टान होती। चलतु ए विषय कथा पूर्व आम मैंने एक वीडियो देखने बा। क्या ईसाई लोग अन्य धर्म के लोगों को चावल की बोरी या पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं या फिर लोग अपनी मर्जी से ईसाई धर्म को अपनाते हैं? आइए इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं। यह घटना 2023 की है, जब मैं GEL पास्टोरेट चर्च में एक दृढ़ाकरण क्लास के दौरान उपदेश देने गया था। उसी चर्च में एक सप्ताह पहले 4 व्यक्तियों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार किया था और वे चारों उसी क्लास में उपस्थित थे। अपने उपदेश के दौरान मैंने उनसे यह सवाल किया, क्या कारण से आपने अपना धर्म को छोड़ा? उनका जवाब बेहद गंभीर और विचारणीय था। उन्होंने बताया कि वे एक तथाकथित छोटी जाति से ताल्लुक रखते हैं। अपने पूर्व धर्म में उन्हें ऊंची जाति के लोगों से बार बार अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उनकी इन बातों से साफ झलकता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वे हकदार थे। और उन्होंने बताया कि ईसाई धर्म में उन्हें एक ऐसा माहौल मिला जहां वे खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं। यह दावा कि ईसाई धर्म पैसे देकर या लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है, यह महज एक झूठा आरोप है। अक्सर ऐसे आरोप अपने धर्म की कमियों को छिपाने और सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि लोग सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और अमानवीय व्यवहार से तंग आकर ही अपनी इच्छा से ईसाई धर्म को अपनाते हैं। ए वीडियो आम मैंने देखिले जे ख्रीस्टियन हिंदू रु कहीं लोक ख्रीस्टान होती, कारण आम भारत रे हिंदू धर्मर अनेक कास्ट डिविजन होता है। छोट नीच जाति लोक मानकु सही परी अपॉर्चुनिटी से माने पाई न थांती, सेतिपाई से माने निज धर्म छाड़ी अन्य धर्म रे से माने कन्वर्ट ही थांती। किंतु अनेक समय से माने मिछरे आलिगेशन लगे थांती जे ख्रीस्टान मानकु किछि चाउल बस्ता दे बा किछि पैसा दे से मानकु निज धर्म अन्य धर्म बा हिंदू धर्म माने ख्रीस्टान धर्म को से माने परिवर्तन करुछन्ते बोली आमे सुनियछु। किंतु एया प्रकृतर मिछ अटे। कोनसी लोक किछि पैसा पाई निज धर्म को छाड़ी अन्य धर्म को जाए ना। आपण माने भाबुथिबे जे आदिवासी लोक माने एते गरीब बा एते बुद्धिहीन लोक बोली से माने जे निज धर्म को छाड़ी किछि टंका लालसार में से माने जीवे ना। कारण मूल विषय से रही अछि, कारण से माने जो अपॉर्चुनिटी बा राइट पाइबा कथा निज धर्म रे थाई ताहा से माने पाई पारु नांती। निजर राइट्स बा निजर अपॉर्चुनिटी पाइबा बदले से माने सेई धर्मर अनेक ताड़न से माने भोगुछंती। से मानकु नीच जाति देखा गला, से मानकु अछुआ करा गला, से मानकु कोनसी मंदिर जीवा निमंते सुजोग दिया गला नै। सेति पाई से माने निज धर्म छाड़ी से माने ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कले। कारण जेते बेले मिशनरीज माने आसिले से माने जो माने समाज रु विताड़ित होइथिले, जो माने समाज रु नीच थिले, जो माने समाज द्वारा से माने अछुआ थिले, मिशनरी माने ताहांको सहित बसी खाइले, ताहांको सहित मिलामिशा हेले। एही प्रेम से माने देखिले, से माने सेतिपा से भाबिले जे एहा ही से मानको निमंते उत्तम अटे। कारण जो समाज रे से माने नीच देखा जाउथिले, जो समाज से माने अछुआ देखा जाउथिले, किंतु मिशनरी माने को द्वारा से माने आदरणीय हेइछंती। मिशनरी माने ठारू से माने एक सम्मान युक्त पाई अछंती। एति पाई से माने निज धर्म छाड़ी ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करि अछंती। ताहा नुहे मु अनेक हिस्ट्री आपण मानक कहबाक जिबी। समय एपुरी थिला जे सुद्रा बा अछुआ लोक मानकु जेते बेले से माने रास्ता रे जाउथिले
ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଛେପ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ଛେପ ପକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିଲା ବଡ଼ ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ନିଚ ଜାତି ବା ଅନଟଚେବଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନେ ପଛରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛେପ ପକାଇବେ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସଫା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଟ ଯିବେ ପଛରେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଆମ ଭାରତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯିବା, ନିଚ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ନିଚ ଜାତିକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଯଦି ଦେବାର ତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ, ଯଦି ବଡ଼ ଜାତି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଚ ଜାତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶୁଣୁଛି ତାହେଲେ ତା କାନରେ ସେମାନେ ଗରମ ଲୁହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ କାନକୁ ପୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କାନ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ନିଚ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏହି ତାଡ଼ନା, ଏହି କଷ୍ଟ, ଏହି ବେଦନା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ସମ୍ମାନଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ମାନଯୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସି ଖାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାଇଲେ, ଯାହା ନିଜ ଧର୍ମରେ ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ପାଇବା କଥା ତାହା ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଯେ ଗରିବ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲାଳସା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଖାଇଲେ, 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲେ, କିଛି ପଇସା ଦେଲେ, ତାହା ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି? ତାହା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କୌଣସି କାହାଠାରୁ ସେମାନେ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି, କାହାଠାରୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ସମାଜରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ତାହାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବୁଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କିଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ବସ୍ତା 5 ବସ୍ତା ଦେଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବା ଘର ବାପସି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଦିବାସୀ ସ୍ଥାନ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କିଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେମାନେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଲେ ଆପଣ 5 ବସ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ସେ କୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯାକ ଯଦି 2 ବସ୍ତା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ବା ତାହାର ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ 5 ବସ୍ତା ସେମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆପଣ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଘର ବାପସି କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକମାନେ କିଛି ନ ଜାଣି ଅନେକ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇବା ବଦଳେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଘଟିଛି, କାହିଁକି ସେମାନେ ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କାହିଁକି ନିଚ ଜାତି ବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ କାହିଁକି ନିଜ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନିଜ
आदि धर्म बा हिंदू धर्म छाड़ी से कहीं ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करुअछंती रिसर्च करंतु फाइंड आउट करंतु तापरे तार प्रतिक्रिया नियंतु आपण माने बिना न जानी बिना अजणातरे आपण माने अनेक एलिगेशन करुअछंती ख्रीस्टान मानक ऊपर यह प्रकृत भूल को विषय आपण माने क्लियर जानतु एवं अन्य जन को दोषारोप करंतु सेहा होची जस्टिफिकेशन आपण माने अजणातरे अन्य जन को अन्य धर्म को नीच देखाइबा अन्य धर्म को अजणातरे भूल गठन करवा यह भूल आपण माने प्रकृत कौन घटना से विषय आपण माने जानतु एवं एपरि एलिगेशन लगांतु आदिवासी लोक कौन सी गरीब नुहंती कहा भिक मागंती नहीं एते से माने मूर्ख नुहंती जे अन्य जन ताहाकू किछि लालसा दे से मानकू धर्म परिवर्तन करांती किंतु सेतेरे कौन से गोटे समस्या अछि से समस्या को फाइंड आउट करंतु एवं जानिबे तार मूल उद्देश्य कौन अछि काहे कि से माने धर्म परिवर्तन करूछंती।